ikaw kung nunay mong uyab. Iya lagi mo sa imog yung kahigal-higal imong gisulod ng kwarto sa imong uyab. Ganda ka, ganda. Tinuhin na lang. Ginood gid ay. Tinuhin mo niya. Mudahan mo ka nang nikanta mo imong uyab. Ningon man pagkanta. Itong asiyang inahan ba? Nanay, may tao kagabi. Nakaingon na ginahan. Nagbalak ina. Buang ka anak, ngano usay ibuhat ni usay binuhatan nimong di man maayo. Nanay, itugan gina. Sulod yun sa akong kwarto. Nakaingon gina, nabuang ka anak, manuwa kita maninggit. Makakaliingon mo pagtugan ko sa anak. Nanay, wala niyo ko kasinggit kaysa tutoy ni gunit sa paa ni Kampi. Nakaingon yung ginahan, nabuwag kay anak ka, kabaot imong binuhat. Nagbalakag imong uya, imong ugangan. Inisulod man ang iyang kwarto nimo. Matay ni ihon sa anak. Nanay, di ba sa iyong akong saya? Niyog sa ina, nabuwag kang anak ka, kamaot imong binuhatan. Matay kay niingon pagtugan, nanay. Di dugo pag akong buto. Maday. Di nakaingong ginan, nabuang ka na. Kasi nakasamad, bangkaw, balaraw. Sus, gitugan mo kung sa anak. Niingon mo po, nanay. Dili ka to bangkaw, dili ka to balaraw, utin yung nagasinaw. Matay, nagalagot yung binahan, di nag-iyon yung binahan, nabuang, kamaot yung binuhatan anak. So, gitog ano man dong, ang imong uyab, niingon mo po pagtog nanay, niburot yung akong tiyan, naingong inan, unsa na kaon ni mo anak, nabuang, unsa na kaon tangkong balatong. So, niingon mo po sa anak pagkanta, nanay, dili kini tangkong, dili kini balatong, bata yung gati kongkong. Ay, Ginoo, yung taon, lingaw-lingaw, gini akong kalaki. Kapatid, mo mga